Halo. Sinan Bapak dah. Eh. Lalu dia kontak nih kawan teman ini mana? Hmm. Injar. Abot 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 ini bisa zaman ini. Rahwano. Engkai. Naran bor babung ke pathakode. Iya, buat hal itu dia pencet pinjam orang haji. Da. Akon. Mo. Bebasta makhine. Kai thamni bisingo rangrok bukuro. Kaisa sekai senam nangana bhok potong lei. Iya. Fai gatum probabo fai ke kok salayak na bebasta makhine. Halo. Bor babu dangha. Ang lo, nung sabong ka ba? Chairman se. Oo, chairman Bapak dah. Office Kam samurong na ka ba? haida tong no. Kung office tanan bagay nakulak ta. Office ta thanga de an noko sikya phaitham bai ka de nung mai khub kam nang. Oro haida chung office thalayan. Da ako. Happy kay. Ya doi phat do. Aw. Akon. Oh, boro bau sok pacha. Asuk pade. Asuk pade. Tapi pemani. Asuk de. Da. Tirok dekan. Ya. Asuk sikiran aku sikan. Mo kipi yang kai madam kita phai office se kam ka suma tong ni ya. Yang wai sak. Hai lai sumang din parung. Ang batin ho. Busuk samilap. Hai, abo busuk dasa. Jokon ta gau choban ni nai thoto katlang na ni bobo mo hai bobo irai. Bro babu, non ni himma karam ni kha. Kaisa decision ni bagai. Betul ba? Chung titam lau. Kes kaisa ni kan senam narung nang target ta. Bobo ketal nongkrong mah deh. Benar abang baganya. Agi ni jukuri ketabu, madam ketal phai apa? Samle na ni ab nila khatung. Ang samle mong le. Khatung na man. Madam korat temu aku No sih. shoot. Ha semete hintong dia ang chot to kisu khayu. To mai gina ta. Basta ma khayu. Bebasta khai ne nang. Kai. Po to khayu. Kya atsu goi ang tam khaina le. Kun tam mana to. Utiyan किसी का नारग या खान चुम बरम नि फायदा फैने ने am boy kipi gandin na yang masih thon beton bai khapiang to da व्यवस्था kai निला के तंग आन खेन kya apa sih jonor de gor dekna nang nai और देखे नंगले आइन चाकरी भाई तुम नहीं के बेटन ना भाई तेता नौ देख सन तो kiri bile ogoro manja khangkai am nong ता बना निला के तंग ना आन व्यवस्था जतो किसु do ang khai ne ke nata kagos potro tania ko mangsila सुमोते या खासी नि सेस बरो बाबू उ मैडम कतल फैने इनकोरे रोक द खाइ खोइ खाइना तो हिं सामा खनाओ बो फाइम बिसि बालो या खबला जतो जा खाइना हिं सामा खनाओ कतल लाथि और गरम खुबला सलांखु मनो बाबा ता फानो व्यवस्था मा खाइयो बाबा याकनि मैला किचासु कलाइ खांकबा थावर नाइ दा bongno maniya masiyang se khana gade tinta kop ta phaijeng namna budget da butu kotor nong budget phaima kai to ko keeping ingke tinjon on munglis klaija busu estimate ka estimate ingke mutai 2 lakh ro kaisan romna rom khang kaisa kai ni no ବ୍ୟବସ୍ଥା kai
কোনো সাইডকে ফটো বই ফুং দি রহন ব্যবস্থা মা খাইলেন তা ও আগিও সিগাং রহর মা হাইকাই মা খাইলেন তা আটিন মা খাইলেন বাজেট ফাইমা কমুং থাকাই খেপে এমন yang রামপ্রাই থাজাবগা নালা নগো বিরাট রামপ্রাও হাতিন आंनि खिपिक देबो राम प्राजा मेदाम कताल बाजेट जतो फायो असुनो जों खेचुं हाय बरक फुलि थां आबो तानथिनो काम फाइमासि ताबो खूब कम फायो हंगाय बाजेट फाया हंगाय रामप्राव बाजेट फाइके ना जों फुस फुलिखौ आबो नो गाबो ओ तीनजन बिसिंग माहासु मते सिनाय नुगिया जा द्रनो नायाखने माहासु रंमान दा दै माखायसिने अफिसे थांगाय इंगो रेलेसन सुयै पाठकगवन बुझाय म डाक्टर से काम मा खाइनाय Kaitang utakala. ओइ को जगाव न चेयरमैन बाबुनि न Gai opor factory saga jabari mane gom jat no bo kitu lai thai ni. नाइखालेन तांगे चेयरमैन बाबुना आं कल खालायरियो न Thai ge jakon. आकन ओ यांगो न चेयरमैन बाबुनि न Akon kol khanya har ja khatja. दागन कल खाइगन तब न चेयरमैन बाबु सादे बराबर एक तिनी मैडम फैजाक जे कम चार्ज दं मानि आमो नायरगो थांलांनो क गाबोन निनि क गेट कानाव नायसंलाय दङ न द फायो अंखरका आकन सेकेलरं कलेक्शन ओदा ले yang bakal ka pahar ne kam ba sin atin kelayan ko kapal ke sini di mau hasam bedra मैम म बच्चन डिपार्टमेंट होते दिमान Hamka bela. Apa nya? नाय खौबे सबला जागा रबा ते खलाय कता Muta-muti soli ka. मैम गम खाऊ यंगा ang ketep chalku Kan kan ga mo simina nai hin chiri than nang liya. nan nangla khada He he. yokha khalai chon मैम Do hindi. thôi xin ra còn hindi ngam madam betirong kha Kaham no ka thala yuan da. do kon motamuti yang bo kaham nang zakha para rong jaga nai nai mal enta chairman babu do ka hari baba सरगो गासपाजनि ओ चेयरमेननि नक तो मनो हिखना ओ नगदा मालाय न नायदेगेन आखो hoy chairman বাড়িতে নাই এটা স্বর্গ গাছবা চেয়ারম্যানের গড় নানি এটাই তো কই গেছে কই জানি গেছে চেয়ারম্যানটা ঘরেই থাকে না আমি দেখো না স্ক্র্যাপ গুলো আমি যে বেশি টাকা লইতে লাগে যে মাসে যে টাকা দেয় না তোমার মাহাজন তোমার যে মাসে যে টাকা দেয় না চেয়ারম্যানটা যে লোক একদম টাকা দিতেই চাই না দাদা তুমি লেখা
আমি হলে রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান। তোমরা চেয়ারম্যান তারে পাল্টাও, গ্রামের মানুষগুলা পছন্দ করে না চেয়ারম্যান তারে। এই লাগে আমি তদন্ত করতে আসছিল আর কি। এটা তো অনেক ভালো কথা ছিল। এখন চেয়ারম্যান তো নাই, ওখানে আমি যাই, হেরে কয়ে দাও। আজ করে থেকে ভাই 1 বছর পর বিল্ডিং ন রতাংশি বিকে ও দাদা রাখো রাখো, শুনো শুনো। দাদা তোমরা কোন পার্টি চেয়ারম্যান? স্বর্গ লোকের পার্টি চেয়ারম্যান। ওই স্বর্গনি? আকাশের স্বর্গ। তাহলে তুমি কেমনে স্বর্গ থেকে নামি আইছে? আমার বাড়িতে স্বর্গতে হইলে। আচ্ছা চেয়ারম্যান বাবু, নমস্কার দাও। নমস্কার।